ମିଥ୍ୟା ଦସ୍ତଖତ କରି ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ଆଜି ସୋରଠାର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସୋରଠା ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ବହୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସୋରଠା ବ୍ଲକର ଗୌଡ଼ଗୋଠ ପଞ୍ଚାୟତର କୁରୁବନ୍ଧାଠାରୁ ଗୁଞ୍ଜୁଳି ରାସ୍ତାରେ ଓ ଅମୃତୁଳୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପର ବିଲ୍ କିପରି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବିଲ୍ ହୋଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବହୁ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତନ୍ମୟ ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଜାଲ ଦସ୍ତଖତରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଥିବ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫାଇଲ ନେଉଥିଲେ ସେ କିଛି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବ୍ଲକକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କାମର ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ आज की वर्षे है बीजेपी सरकार आइबार वर्ष हवा जाऊँगी वर्ष है कौन सी काम आम ब्लॉक रे पार्न आमर सोरडा ब्लॉक हूँ 26टा पंचायत 26टा पंचायत विजु जनता दलर अधीन अच्छी ब्लॉक विजु जनता दलर चेयरमैन अच्छे 26टा पंचायत 26टा सरपंच 26टा समिति सभ्य 23टा सरपंच अच्छे तथापि आमर काम हो पारे से डेभलपमेंट उपर आम आसलु ता सहित 2टा फाइल रही है कुरुबंधार गोटे फाइल खुंडेश्वरी पाहाड़ गोटे फाइल रही है आमको आम डाउट होता है चेयरमैन डुप्लिकेट सिग्नेचर करी बिल पास होती आधार कर वीडियो को आम कंप्लेन देलु आज से जांच कर पठेबे वीडियो फिंगर प्रिंट्स को पठेबे वीडियो लिखी रखिले फिंगर प्रिंट्स आइले से डिसाइड हे तेणुक आम आई डेभलपमेंट काम कि सुरुखुरु हाँपाई आज डिसाइड हाँ कहले मुझे डेभलपमेंट काम आप साथ देवी निश्चित डिसाइड करवा निर्वाचन मंडली पूर्वतन विधायक महोदय एवं पंचायत समिति अध्यक्ष महोदय गोटे अभियोग थिला जे दुईटी काम कुरुबंधा ठू गुंजुली गोटे रास्ता 2018 मसीह टेंडर दि जाइथिला तार गोटे बिल होता 2019 मसीह तार पेमेंट होती 2025 मसीह थर्ड रनिंग बिल से जो बर्तमान जी आम अच्छा पंचायत समिति अध्यक्ष तांकर दस्तखत से जाली करा से गोटे अभियोग करते द्वितीय अभियोग करते अमृतुलु पंचायत कल्याण मंडप जो मरामती काम आसला टंका सेटार अभियोग कर पंचायत समिति अध्यक्ष महोदय जो दस्तखत अच्छी से जाल द्वारा कराई से केमी पेमेंट करागला से कहते से सीधा सड़क अभियोग कले जे आम जे सेक्शन ऑफिसर अच्छा विरोध में सेक्शन ऑफिसर द्वारा ये सब ये सब जेहेतु पूर्व दिन मानक 2025 जनवरी मसीह होता से सब विषय से समय जेहेतु मुझे गोष्ठी उन्नयन अधिकारी हिसाब से जोग नी से विषय किसी धारणा नाला से फाइल को देखिलु देखा पर से जो रजिस्टर पाँच गोटे रजिस्टर द्वारा 19 मार्च 2024 तारीख ठारू जो गोटे मूवमेंट रजिस्टर करा पंचायत समिति सोरडा द्वारा से रजिस्टर रे किसी पंचायत समिति अध्यक्ष दस्तखत अच्छी से जो अध्यक्ष दस्तखत कर अध्यक्ष महोदय से किछिटा दस्तखत सहित से मेल खाऊँ किंतु से पूर्वतन विधायक महोदय अभियोग कले से रजिस्टर थी किसी दस्तखत सचोट थिला बेले माने सत थिला बेले किछिटा जाल होई अछि तो जोटा जाल होई अछि सेटा जानिबा पई वर्तमान मो पाखे तो वैषयिक ज्ञान अभाव रही सेटा वैषयिक ज्ञान पाई बोली जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट मान पाक पठेबा पई बोली आम जिला प्रशासन को चिट्ठी द्वारा एटा अवगत करेबू किंतु जी आमर एसओ अच्छा से कहवा हिसाब से पंचायत समिति अध्यक्ष महोदय तरफ जड़े अनौपचारिक भाव लिकु बोली जड़े व्यक्ति आसिक रजिस्टर नौले और फाइल नहीं से सिग्नेचर करके काउंटर साइन करके आणुले तो हुए तो से ईटार जालियाती करते वर्तमान अभियोग और प्रति अभियोग भितर यार सत्य जानापी बोली आम केवल जिला प्रशासन को आम चिठी द्वारा जनइबू जद्वारा परवर्ती मुहूर्त जना पड़ जे पंचायत समिति अध्यक्ष महोदय जो अनौपचारिक भाव जनक द्वारा रजिस्टर और फाइल नौले से व्यक्ति दोषी कि आमर सेक्शन ऑफिसर दोषी सेटा जना पड़े।
ଦେଖିବାରେ କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଲ୍ ପତ୍ର ହେବାର କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଟା ବି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିବେଦନ କରିଥିଲି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାମ୍ବର ରହିଛି ସେଠାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଜଏନ୍ କରିଛି, 3 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ 2 ମାସ ତ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମାତ୍ର 2 ଥର ମିଳିଥିଲା। ଥରେ ସେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କର DSC ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ସେ ଗାଧୁଆ ଘରେ ଖସି ପାଦ ଖସି ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ 4 ସପ୍ତାହର ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା 2 ମେରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣାଯାଉଛି ବି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଆଜିର ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଜଣେ ଲିକୁ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଏଭଳିଆ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ପ୍ରତିବାଦ ଆଉ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ନ ହେଉ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟା ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ କିମ୍ବା ନିଜେ ଫାଇଲ୍ ନେଲେ ଏଭଳିଆ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି, ଏବେ ଯେମିତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେହିଭଳି ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫାଇଲ୍ ଦେଇପାରୁ, ଯେହେତୁ କାମ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବା ଏଇଆ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ କାମ ଠିକ୍ସେ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେହି ହିସାବରେ ମୋର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନେବୁ, ଜଣାଇ ବି ଦେବୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏହାର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଇନକ୍ୱାରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାଯିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ।